मुश्किलात हम तक पहुँचा। मसीह यसू के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। छठा कलमा अतामंदी का कलमा, यूहन्ना की अंजील उसका 19वां बाब उसकी 30वीं आयत। बस जब यसू ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। कलमा तमाम हुआ यसू मसीह की छठी ललकार। मेरे ख्याल में ये इस अजीम काम की तकमील का ऐलान है जिसे यसू मसीह ने मुकम्मल किया। लेकिन मेरे अजीज़ों, वो काम था क्या जो यसू मसीह ने इस दुनिया में आकर पूरा किया? ये हमारी निजात का काम था। ये मुकाशफा, रिहाई और मिलाप का काम था। इन तीनों अल्फाज के पीछे वो तीन अजीम हक़ाइक़ हैं जिन पर मसीह ईमान की इमारत खड़ी हुई है। खुदा का ज़ाती मुकाशफा, गुनाहों से रिहाई और ऐसे दरवाज़े का खुलना जिससे तौबा करने के बाद गुनाह आलूदा इंसानियत पाक खुदा की हजूरी में दाखिल हो सकती है। मसीह यसू की ये ललकार तमाम हुआ ये इशारा करती है कि सबसे अहम मंसूबा जिस मिशन के लिए यसू मसीह इस दुनिया में आया था पाया तकमील तक पहुंच चुका है। यसू मसीह की ज़ुबान मुबारका से निकलने वाला ये कलमा चूँकि सबसे छोटा है जो कि 2 अल्फाज पर मुश्तमिल है, लेकिन ये कलमा मसीह की पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है, क्योंकि ये कलमा इस बात को जाहिर करता है कि खुदा बाप ने यसू मसीह को जिस मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा या जिस मकसद के लिए यसू मसीह इस दुनिया में आया, ये कलमा कहते ही वो तमाम नविश्ते, तमाम पेशन गोइयाँ, वो मिशन पूरा हुआ। अहद अतीक में नबियों की मार्फत जो पेशन गोइयाँ यसू मसीह के बारे में हुई, वो यहाँ पर आकर तमाम पेशन गोइयाँ पूरी हुई। यहाँ तक कि यूहन्ना नबी जो बपतिस्मा देने वाला था, जब उसने यसू मसीह को अपने पास आते देखा तो उसने कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहाँ भी गुनाह उठा ले जाता है। वो पेशन गोई जब यसू मसीह ने कहा कि तमाम हुआ, यहाँ आकर पूरी हुई। उर्दू ज़ुबान में 2 अल्फाज तमाम हुआ इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन यूनानी ज़ुबान में सिर्फ एक लफ्ज़ टेटेलस्टाई इस्तेमाल हुआ जिसका मतलब है पूरी कीमत अदा कर दी गई है। इस दौर में जब कोई कर्जदार अपनी रकम वापस कर देता तो रकम वापस पहुंचने के बाद कर्जख्वां रसीद पर टेटेलस्टाई लिखता, मतलब पूरी कीमत, अगला और पिछला सारा खाता हमेशा के लिए अदा कर दिया गया है। इस कलमा पर गौर व फिक्र करते हुए इस ताज़ा एहसास को हासिल कीजिए कि हमारे खुदावंद ने हमारे गुनाहों के कर्ज को मुकम्मल तौर पर अदा करके हमारे खिलाफ रसीद पर लिख दिया टेटेलस्टाई। मुकम्मल अदायगी यसू मसीह ने हमारे गुनाहों की कर दी। बाज़ लोगों के नज़दीक ये ललकार नहीं बल्कि शिकस्त की इल्तिजा है। एक मुसन्निफ अपनी बुक में फरमाता है कि हमारा खुदावंद दर्द और अजियत से इस कदर कमज़ोर हो चुका था और उसका जिस्म सलीब पर लटके हुए इस कदर अकड़ चुका था, और ये देखते हुए कि मौत इस दर्द से रिहाई दिला देगी, एक लंबी सांस के साथ सुकून हासिल करने के लिए ये कलमा अदा किया। एक और मुसन्निफ फरमाते हैं कि ये ऐसे इंसान की सुकून और सदा है जो अपने दर्द व गम से रिहाई हासिल कर रहा है। इंसानी बदन रखते हुए इतनी अजियत और तकलीफ सहने के बाद किसी का भी बदन कमज़ोर हो जाता, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि यसू ने मौत से रिहाई पाने के लिए ये कलमा अदा किया। ऐसी बातें वही करते हैं जो खुदा के कलाम की रोशनी में नहीं बल्कि खुद को आलिम समझते और अपने जहन और अपनी अक्ल के मुताबिक चलते हैं, लेकिन जो कलाम की रोशनी में चलते हैं उनका ख्याल इससे बिल्कुल उलट है। वो इस कलमा को मौत से रिहाई का कलमा नहीं या मौत की ललकार नहीं समझते,
بلکہ ان کے لیے یہ کلمہ فتح مندی کا نعرہ ہے۔ یہ کسی مرے ہوئے شخص کی موت کی للکار نہیں، بلکہ اس کے برعکس خوشی اور شادمانی کے ساتھ ایسے شخص کی للکار ہے جو اس منصوبہ کو پورا کر چکا ہے جس کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ اس نے اپنے عظیم دل میں ساری دنیا کے گناہ کو سمیٹ لیا۔ اس اپنی مرضی سے اس نے اپنے کامل اور پاک زندگی کا نذرانہ پیش کر کے ہماری بدیوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ اس نے اونچی للکار کے ساتھ فتح کا اعلان کر دیا۔ اس نے وہ کام ختم کر دیا جو اس کے باپ نے کرنے کے لیے اسے دیا تھا۔ یہ کلمہ فتح مندی کا وہ نعرہ ہے جو اس کلمہ کی تکمیل پر لگایا گیا، جو اس کام کی تکمیل پر لگایا گیا جس کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اپنی زمینی خدمت کے دوران بارہا یسوع نے اپنی موت کا ذکر کیا۔ یسوع مسیح کی زمینی خدمت کے منصوبہ کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ وہ باپ کو ظاہر کرے، لیکن اس دور کی اکثریت روحانی طور پر اس قدر اندھی تھی کہ وہ اس ذات میں خدا کے مکاشفہ کو نہ دیکھ سکی۔ خداوند یسوع نے صلیب پر اپنی جان دے کر خدا کے مکاشفہ کو پورا کیا۔ اپنی جان دے کر خدا اور انسان کے درمیان کی جدائی کی اس دیوار کو گرا دیا جو باغ عدن سے آدم کے وسیلہ خدا اور انسان کے درمیان میں آ چکی تھی۔ وہ یسوع نے جب یہ کلمہ صادر کیا تو ہیکل کا پردہ پھٹ گیا، جو کہ اس بات کی پیشن گوئی تھا کہ یسوع مسیح نے گناہ سب کے لیے دھو دیے اور سب کے گناہ معاف کر کے ہمیں ابدی نجات، اپنی ابدی زندگی کا وارث بنا دیا۔ جدائی کی دیوار تھی جو وہ گر گئی۔ جب یسوع نے صلیب پر یہ للکار لگائی کہ تمام ہوا، تو ہیکل کا پردہ بیچ میں سے اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا اور وہ گناہ کی دیوار کو ختم کر دیا جو انسان اور خدا کے درمیان جدائی پیدا کر رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اپنے گناہوں سے نجات پا کر آزادی سے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ خداوند یسوع کامل ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کامل بنیں تاکہ ہمارے بدنوں سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ خداوند کا کلمہ پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔